Sa dugang pa nga mga balita, nagpabutyaga sang pagpamatok si Atty. Lorna Capuna sa line of questioning ni Defense Counsel Atty. Cristina Ferreira kay COA Auditor Sailina Del Campo matapos nga ginapamangkot sini ang naulihing ko na pamilyara siya sa tax code sang pungsod. Suno kay Atty. Capuna na ini ni Atty. Ferreira sang unas sang ginpamangkot sini ko na pamilyar si Del Campo sa criminal law. Ginapanindugan ni Capuna nga ang pamangkot ni Atty. Ferreira immaterial kag irrelevant kag hindi na ini ang sakop sang cross-examination. Bisan wala ini ginpaboran ni Senator Chis Escudero ang pagpamalabag ni Atty. Capuna nagpayag ini nga continuing objection sa siningad estilo sa pagpamangkot sa depensa. Yari bala, pamatian nato na ang nanging kabay na sang payag ni Defense Counsel Atty. Cristina Ferreira. Kayo ho ay certified public accountant to, Miss Celine? Opo. Okay, so familiar ho kayo sa tax code? National Internal Revenue Code? Hindi po ako nag-practice ng sa bandang tax. Pero pinag-aralan ho natin yan sa college, sa accountancy ho. Diba? Kasama po. Your Honor, we object to this line of questioning already. First, she asks this witness earlier if this witness is familiar with criminal laws. Objection from prosecution sustained by the presiding officer. Now she's asking this witness, are you familiar with Tax code, because the she's a tax code, CPA, Your Honor. We will make the same objection, Your Honor, beyond the scope of direct. We'll note the objection. We'll see where she takes this. Counsel will give her some leeway. She's on cross. Yes, thank you. Thank you, Your Honor.